Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu ila habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'i abai wa walihi min al-anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والغرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين والمصنفين المخلصين نخص بمؤلف الكتاب شرف الدين يحيى بن نور الدين علي بن الشافعي الأنصاري وسيد إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا ونسب إلينا وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وسن إلى روح المرحوم يجيم من فضل خبير وزوجته سودين سمجان صحابي قوم طلب الرداس إلى المغتفر زوجته ربي روحي زينا محمد أمين زينا عبد الحميد ذرياتهم وسليمان ويغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويسر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوينا وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى الهادرون في مجلسنا هذا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما تكلم النادم على حكم المضارع في أوله من ضمة وفتحة Walamma takallama ban samangsana adebu an-nadimu basila nadim ala hukmil mudhari ing atase hukum fi'il mudhari fi awwalihi dalam awwalah mudhari min dhammatin nyatana dari dhamma wa fathatin ban fathah akhadha maka mulai fasila nazim yatakallamu hali adebu fasila nazim ala hukmil mudhari'i ing atase hukumah fi'il mudhari fi akhirihi dalam akhirah mudhari wa aqada banatapaki fasila nazim lidzalika ikan di kadisa hukmil mudhari fi akhirih baban kabab faqala maka tabu basila nadim babu bayani i'rabil fi'lil mudhari ada budak nikah babu bayani tining bani kabab jelas aki i'rabah fi'il mudhari min raf'in nyatana dari rafa au nasbin atau nasab au jazmin atau jazm jazmin atau jazm adih nikah
Saampuna nang kantoh Kiai Nadim ampuna nyebut aki hukumah huruf awal lah fi'il mudhari yakni huruf mudhara'ana hukumah nikah harkata yang dhamma napa fathah nikah pun lasarih mungkin nikah pindah Kiai Nadim mulain ajelasaki anerangaki tentang hukumah akhirah huruf akhir fi'il mudhari napa rafa napa jasm napa nasab raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada raf'ul mudhari tining rafa'na fi'il mudhari alladhi kang tajarrada sepeh Wanapa alladhi an-nasibin dari amil sema nasab wa jazimin ban sema jasam ta'abbada panika teti langkung ta'abbada panika teti langkung bonapa raf'ul mudhari Pokok bayana penungkongku jelasaki Pasiran Nadim Dalika kadisa i'rabul fi'li al-mudhari biqaulihi kalaban tabuna Nadim raf'ul fi'li raf'ul fi'li al-mudhari tining rafa'an fi'il mudhari alladzi kang tajarrada sepeh ponapa alladzi bi alifil isba'i kalaban alif isba ai aro nyatana lafat ai aro nyatana sepeh aro sepeh ponapa alladzi an-nasibin dari semanasob amil semanasob minan nawasibi dari banyak-banyak amil semanasob allati kang saya dzukuru sebekal nyebut pasela Nadim hada ka allati wa an jazimin ban dari amil sema jazm minal jawazimi dari banyak-banyak amil sema jasam allati kang saya guru sebekal nyebut pasela Nadim hada ka jawazim hada ka allati ta'abada banika tati langkung ponapa raf'ul mudhari bi alifil isba'i kalaban alif isba' ai nyatana sabeta tetep ponapa raf'ul mudhari abadan dalam salancenga abadan dalam salancenga nika saya pertama hukum asal fi'il mudhari nang kantor rafa fi'il mudhari nalekana sepeh tak sepeh dari amil nawasib dan amil jawazim tak ipasoin amil semarintah nasob atau amil semarintah jasam lamun sepeh dari nikah maka hukum fi'il mudhari nikah raf'ul mudhari nikah rafa ta'abbada ai sabata abadan nikah rafa'an tetap salanjengah selama sepeh yakni ta'ibasoin amil nawasib atau amil jawazim ta'ibasoin amil nawasib atau amil jawazim nang kanto lafat tajarrada ban ta'abbada bi alifil isba nika alif nika bani alif tasniyah bani etasrif tajarrada bani
Nika alif isba malanceng harkat sehingga muncul huruf. Serena nang kanto harkat fathah se muncul alif tak kira waw. Napa namil nasab namil jawazim nika allati said guru nika bakal sebut bet sa terus samaden. Bet samaden ini nika. Jadi nika fi'il mudhari sampai dari amil nawasib aban amil jawazim nika hukumah dalam salanjengah nika rofa selamanya nih. Walidzalika ban karena ka disa raf'ul mudhari af'ul mudhari alladhi tajarrada an-nasibin wa jazmin tabada qala adabu al-aslu pona kitab asal napa buna huwa tining mudhari marfu'un pani kesei parofa abadan dalam salanjengah hatta yadhula sampai kutu masuk alaihi ing atase mudhari nasibun ponapa amil se manasab au jazimun atau amil se epajasem se majasem. Jadi nika rofaan fi'il mudhari nika ta'abbada salama sampai dari amil nasab dan amil jazm ki seperti saya buaki dalam kitab asal lamun kitab asal la fatah nika huwa marfu'un abadan hatta yadhula alaihi nasibun au jazimun fi'il mudhari nika hukum iparofa salanjengah rofa sampai pasoin amil nasib amil nasab atau amil jazim kimun pun pasoin nika au be pun tarofa pun tambihani tining panika dua pakelengan al-awwalu tining pertama la khilafah panika tade pona perbedaan fi raf'il mudhari dalam rafa'an fi'il mudhari bisyarti kalaban syarat al-madhkuri se sebut wa inna ma ban angin pastena al-khilafu tining perbedaan fi rafi'ihi panikah dalam amil se marofa mudhari fi rafi'ihi panikah dalam amil se marofa fi'il mudhari fakilah maka itu buaki ululuhu apa angen-enah mudhari ululuhu angen-enah fi'il mudhari mahallal ismi dalam kenangan isim dalam kenangan isim nang kanto pada dua pagelingan tambih nih dua peringatan pada dua berarti nih saya pertama nih peringatan saya pertama la khilafa fi raf'il mudhari bi syartil madhkur tak ada perbedaan ulama ulama ni kata tak khilaf tak ada se khilaf yakni pada berarti tak beda dalam rafa'an fi'il mudhari kalaban syarat segi huruf fi'il mudhari rafa nikah lamun sampai dari amil nasab dan amil jazim anika tada sehilaf kafi adabu fi'il mudhari rafa salama tak ibasoin amil nasab dan amil jazim pas napa berbeda nih wa innamal khilafu fi rafi'ihi perbedaan nang kanto ulama sepita nang kanto bita pendapat nikah dalam amil semarofa fi'il mudhari fi'il mudhari hukum marofa terus napa semarofa fi'il mudhari nikah ulama bita pendapat
Bada saya ada bu nang kanto fakilah hululuhu mahallal ismi. Rofa'an fi'il mudhari ini kan kini ka hululuhu pola na fi'il mudhari ini kah angen nengin kenang na isim ngenengi kenang na isim. Nah ini ka fi'il mudhari kadang ngenengi kenang na isim. Contohnya inga deki pas bisa takwil masdar. Contohnya antajtahida napa antajtahida tarfa'u umpamana ini kan fi'il mudhari ini bisa takwil masdar berarti al ijtihadu pasti mubtada. Karena kan ulama ada bu anapa ma'rofa semarofa fi'il mudhari ini kenapa karena fi'il mudhari ini kan ngenengin kan na isim. Anika pendapat saya pertama. Was-sahihu bandining sesahih qaul sesahih annahu panika saungkun napa rafi'ihi at-tajarrudu panika sepeh minan nasibi dari amil nasib amil nasob wal jazimi ban amil jazm kama kadia barang jarose ajalan pona pama ala alsinatil mu'arrabina ing atase banyak lisanah banyak orang tukang ngi'rob. Keng pendapat sesohi, nika qaul sesohi. Ana napa amil semarofa fi'il mudhari hukum marofa semarofa nika napa nika mungku qaul sohi nika karena fi'il mudhari sepeh dari amil sema nasab ban amil sema jasm seperti ki sebagaimana napa ketentuan seampun berlaku dalam lisan-lisanna orang se ahli i'rab. Ini kan alasan sesohi pendapat ulama tapi itu macam-macam tapi sesohi ini kan anak fi'il mudhari ini kan ma'rofa napa sih ma'rofa ki bolana sepe dari amil nasab dan amil jazim fa in qila maka lamun buaki at-tajarrudu tining sepeh adamiyun panika sebangsa tada adamiyun panika sebangsa tada warraf'u bantining rafa wujudiyun panika sebangsa bedah wal adamiyu bantining sebangsa tada la yasihhu panika ta'assa ayyakuna pona pa kotubadah pona pa adami ayakuna pona kutuba da pona pa adami muassiron panika se ala petih atau mempengaruhi fil wujudi dalam sebang sabadah wujudi dalam sebang sabadah lamun bada se adebu senega kiburo qaul se sohe Dabuna qaul sahih rafa'an fi'il mudhari nikah sebab aki pola nasepeh karena sepeh dari amil nasab dan amil jazim. Kemudian pas bada si atanya saumpama nah bada si adhabu. Sepena fi'il mudhari nikah kan sebangsa tada hal sebangsa tada bada fi'il mudhari yun suruh ni ibaca yan sur rofa kibolana ta ipasoen amil nasab ban amil jazim nika kan tada sepeh mah sebangsa tada sedangkan ibaca rofa yan suruh nang kantor rofa kalaban dhamma nika bangsa bedah sebangsa bedah maka wal adamiyu barang setada nika tak asa napa tak bisa mempengaruhi barang sebedah barang setada nika tak bisa yakni tak asa mempengaruhi barang sebedah lamun beda orang seada busane kede kamah anhi huruf fi'il mudhari rafa sema rafa nika polan sepe dari amil nasab ban amil jazm pas beda seada bu sepe nikah
Sebangsa tade yang suruh kama amil tade kan sepe. Sedang rofaan beda doma nang kata yang suruh doma. Secara logika senika barang setade nika tak bisa mempengaruhi barang sebeda. Maka de kan carana jawab nika ujibah. Maka jawab maka jawab biman annat tajarrudah. Ponapa kalaban nyeke saongkunah ponapa tajarrud sepeh adamiyun panika sebangsa tade. Adamiyun panika sebangsa tade. Li annal muradah karena saongkunah ponapa see karep aki bi kalaban tajarrud isti'malul mudhari'i panika akuna aki fi'il mudhari' ala awwali ahwalihi ing atase lukelluna banyak-banyak kabedeuna mudhari ala awwali ahwalihi ing atase lukelluna banyak-banyak kabede wadhalika bantining ka disa istimalul mudhari wujudiyun panika sebangsa badah la adamiyun punten sebangsa tada. Nah, damion punten sebangsa tade. Jadi ada kemacaran aja jawab ki buruh. Sepeh dari amil nih kata ada para saya tade sini. Sedang tante rofa nih beda rofa kalau bendoma yang suruh rofa kalau bendoma. Setade nih kata bisa mempengaruhi sebeda. Ada kamu mau beda orang katanya sini kah? Ki jawab pon biman i'annat tajarrudah adamiyun. Tajarrud yang kantoh fi'il mudhari rofa lamun sepe dari amil nasob ban amil jazm. Saya maksud tajarrud nang kantoh bani tajarrud sebangsa ada. Cara jawab nyeke pendapat orang nikah si ada bu tajarrud nikah adamiyun. Tajarrud nikah adamiyun karena saya maksud kalau ban tajarrud nang kantoh fi'il mudhari rofa sema rofa tajarrud yakni sepe dari nasoban jazm saya maksud mengganto beni sepe senika saya maksud nikah istimalul mudhari ala awwali ahwalihi nikah akuna aki fi'il mudhari ing atase lukellunah kabedeunah fi'il mudhari kabedeunna fi'il mudhari tenggana fi'il mudhari atau i'rab fi'il mudhari nikah beda telo beda rofa, beda nasob, beda jasem. Saya pertama ni ka rofa. Fi'il mudhari ni ka rofa saya pertama. Jadi saya maksud tajarrud nang ganto bani tajarrud tadeun amil ni kah? Tapi akuna aki fi'il mudhari de lukelluna tengkana fi'il mudhari yakni rofa ni fi'il mudhari ni kah? Ya rofa bada telo, bada rofa, bada nasob, bada jasem. Saya pertama nih kah rofa. Nih ke saya maksud tajarrud nang kanto. Maka lamun saya karep aki sanikah berarti tajarrud gele nika beni adami beni tade tapi beda. Napa? Kini ka akuna aki fi'il mudhari de ka tengkana saya pertama. Ya ini rofa. Nika carana aja jadi tajarrud nika beni sepe meloloh nika tapi aku nagi mudhari ing atase pertama nah tenggana mudhari atau pertama nah kabadana fi'il mudhari ala anna hadha su'al ing atase saongkunah ponapa soal pertanyaan innama panika angin pastena yutajahu adub aki Tajami atep aki pona pasual binaan karena cenengaki ala anna awamilal i'rabi ing atase saongkunah pona apa banyak-banyak amil la i'rab muassiratun panika mempengaruhi saya ala petih
La alamatun punten banyak-banyak tandeh. La alamatun punten banyak-banyak tandeh atau tetenger. Niki pertanyaan niki buru nikah. Kenapa berdasarkan sanikah amil i'rob nikah bisa mempengaruhi beni cuma tetenger tapi bisa mempengaruhi. Jadi pertanyaan ki buru saya muncul anika karena andi napa pedoman sanikah amil i'rob nikah bisa mempengaruhi. Nah, beni tetitandeh maka napa timbul pertanyaan ki buru lamun tajarrud nikah adami rofa nikah wujudi maka tak bisa sebangsa adami sebangsa tade nikah a pengaruhi sebangsa bede. Nah, maka napa muncul pertanyaan sanika kama kadia bareng sorrohase hanya taaki hanya taaki bihi kama ar-radiyuh pasal Imam Rodi ini ya seperti pernyataan atau penjelasan dari Imam Rodi. Bikhilafihi kalaban abidain soal ala annaha ing atasih saungkun napa-napa wa milal i'rabi alamatun panika banyak-banyak tatenger la muassiratun punten banyak-banyak se ala petih. Punten banyak-banyak se ala petih. Kibi tedeki lamun orang seatanya nikah berdasarkan apa amil i'rob nikah cuma dadi tetenger tak bisa mempengaruhi cuma dadi tetenger gitu mojok rofa bulan doma mon apa lamun se dadi pedoman nika amil i'rob nika cuma dadi tetenger ditebon segi puru. Asani yaridu ala itlaqin nadimi kal asma idza tasala bil fi'lil mudhari'i nunul inasi au basyarathu nunut taukidi wallahu ta'ala a'lam.